Pero ang gusto de las probinsya. Sugar nga city driver ko kami ingon ko kung iba mo subukin pa magula pa ilumba na akong dalawang na kapay mo kang hill ilumba ko na yung sugar gratis si kanon For today's video guys, natin may diri sa karwas ni Wawit guys. Grabe. Dahil checkpoint sa unahan guys niya. Kami kuluro man guys, pero kami diri nagpaabot kami nagtagay rin may ginagmay ba. Yo, kagmay yung founder guys yung founder guys. Yun, mamaya guys, itag ko yan yung founder guys. Makilala niyo yan. Yung founder guys. Founder dito guys. Hindi yan guys. Kasama lang guys. Kasama dito sa kasama dito sa aking trabuhan guys. Yun lang guys. Thank you for watching guys. Enjoy lang ang lahat. For entertainment lang po. So, yun lang guys. Iyan. Yun guys yun guys. Yun guys. Yan. Yun guys. Yan. Lang guys. Yung happiness yung buhay natin guys. Yun.